ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାଳାହିସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 7ଟାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚୁନି କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ 7ଟା ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7ଟା ଭିତରେ ଆସୁନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखेमुंडी में विभिन्न सरकारी ऑफिस रही। वर्तमान ग्रीष्म प्रवाह को आखि आगे रखी सकाळ 7टारू दिन 1 पर्यंत सरकारी ऑफिस चलुछि, किंतु सकाळ 7टारे खोलुना ऑफिस ताला। कर्मचारी माने 7:30 रे तो किए 8टारे एवं आउ किए 8टा परे मध्य ऑफिस को आसुनाहांती। आज सरकार सकाळ ऑफिस अंतिम दिन, किंतु किछि परिवर्तन हेउना। सरकार नियम को फू कर दैछंती कर्मचारी माने। किए कहउछंती सार टूर जाइछंती तो आउ किए कहउछंती फील्ड जाइछंती, आउ किए कहउछंती सार आसिकी ऑफिस काम रे जाइछंती। एई भली बहाना करूछंती सरकारी कर्मचारी माने। जनसाधारण सेवा पाई थिबा एही कर्मचारी जदि सेमानक दायित्व ठीक भाबरे न तुलाइबे तेबे जनसाधारण काहाकू गुहारी करिवे। गजपतिरू विवेकानंद बेहरा, रिपोर्टर्स टुडे।